निश्चय पर्वत गोटे उच्च जगार थाए जो स्थल भाग बहुत उच्च रहे आम पर्वत कही था। लिखा जाए जे पर्वत कोण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करी अर्थात ऊर्ध्व को देखी ऊर्ध्व आड़े दृष्टिपात करी। एठारे आमे जानी पारु जे दाऊद निश्चय गोटे तली जगार थिले बा तले थिले से ऊपर को देखिबा निमंते चेष्टा करूछंती। से प्रकार लिखती जे मु पर्वत गणार ऊर्ध्व दृष्टि करी केउठारु मोर साहाय्य आसीबो आउ से नीचरु ऊर्ध्व को दृष्टिपात करूछंती जे मोर साहाय्य केउठारु आसीबो बोली। आज आमे कोन करिबा आमे मध्य साहाय्य आशा पाई ऊर्ध्व को दृष्टि करिबा। आमको कौन सी पृथ्वी रे कहारी ऊपर दृष्टि करबा को हेम नाही आमे कहा को देखिबा नाही जे के मते सहाय्य करिवो बोली। मात्र जेहेतु आमे ईश्वर को संतान हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को संतान आमे तो हमर प्रभु यीशु से स्वर्ग रे वास करती आ स्वर्ग ऊर्ध्व रे अछि पृथ्वी रू ऊर्ध्व रे स्वर्ग अछि आ आमे स्वर्ग ऊपर दृष्टिपात करिबा आ यह आमे समस्त जानू। मात्र एठारे गोटे नुआ विषय लिखा जाए जे पर्वत कहा को बुझाए पर्वत कहा को बुझाए आउ दाऊद जे प्रकार आशा करथिले आज आमे मते से प्रकार आशा करूछु आउ परित्राण आशा केउ पर्वत ऊपर आमे प्राप्त हेबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आउ आमे समस्त जानो जेते बेले यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग रु जगत को आसिले पृथ्वी को आसिले आउ पृथ्वी को आसिला परे से आम निमंते निजर प्राण देली आ जेते बेले से आम निमंते प्राण देई अछंती तापर कोन हैला आमे समस्त परित्राण को प्राप्त हैला। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आ से आम निमंते प्राण देबा पूर्वरु आमे परित्राण को प्राप्त होई नथिला तो से केउठारे प्राण दिले आपनर जीवन केउठारे दिले से क्रूस ऊपर दिले आ से क्रूस गोलगथा नामक पहाड़ ऊपर से क्रूस को टंगा जाइथिला। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अर्थात आमे से आडे ऊर्ध्व दृष्टि करिबा जेउठारे परमेश्वरंकर परित्राण रही अछि आ परमेश्वर को परित्राण यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारू आसे। प्रेज द लॉर्ड। आ यीशु ख्रीष्ट जेउठारे से निजर जीवन को देई अछंती जेउठारे से निजर रक्त को बहाई अछंती जेउठारू से निजर परित्राण को पठाउ अछंती से आड़ को आमे ऊर्ध्व दृष्टि कले से आड़ को आमे देखिले सेठारू आमे आशा प्राप्ति हेबा निमंते इच्छा कले आमे कोन हेबा परित्राण को प्राप्त हेबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आउ गुटे विषय मो बाहर करबा निमंते चाहे आदि पुस्तक समस्त ध्यान दे सुनिबे आदि पुस्तक तार 22 रो 2 आदि पुस्तक 22 रो 2 एठारे पर लिखा जाए सेते बेले से कहिले तुम्हे एबे अपना पुत्र को तुमर अद्वितीय पुत्र को अर्थात तुम्हे जहा को स्नेह कर से इसहाक को से मोरिया देश को जा पुणी आम्भे सेही देश रे जो पर्वत कहबा सेही पर्वत ऊपर ताहा को होमार्थे बलिदान कर। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। हम एठारे ध्यान दे सुनिबा और देखिबा जे दुई पदरे कोन लिखा जे दुईटी विषय लिखा जे आमे पूर्वरु जानि अछु जे एहा अब्राहम आउ इसहाक को विषय रे लिखा जे आउ परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा करबा निमंते एठारे कहंती जे तुमर अद्वितीय पुत्र को आउ ए वर्ड पुरातन नियम रे खाली ए गोटे स्थान रे लिखा जे आ नूतन नियम रे जोहना 3:16 रे मध्ये लिखा जे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आ एठारे ऊपर लिखा जे तुमर अद्वितीय पुत्र को अर्थात जहा को तुमे स्नेह करो से इसहाक को घेनी मोरिया देश को जाओ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आ मोरिया देश गोटे अन्य देश थिला जेउठारे अब्राहम वास करू नथिले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जेहेतु एठा लिखा जाय जे इसहाक को घेनी तुमे मोरिया देश को जाओ बोली आ आमे यदि इंडिया रे अछु बोले हमको के कहिबो नाही जे तुमे इंडिया को जाओ बोली। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। से प्रकार एठा लिखा जाय जे तुमर अद्वितीय पुत्र को अर्थात इसहाक को नहीं तुमे कोन करो मोरिया देश को जाओ पुणी आम्भे से देश रे जो पर्वत कहबा से पर्वत ऊपर ताहाकू होमार्थे बलिदान करो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आ एठारे आमे आदि आमे जानू अछु जे आमे से अब्राहम को स्थिति रे एबे नाहु हमको कोन दरकार हमको परित्राण दरकार आमे परित्राण रो आशा रे रही अछु आ हमको परित्राण प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारू मिले आ जे प्रकार एठारे अब्राहम ताकर अद्वितीय पुत्र इसहाक को मोरिया देश को जाई बलिदान करबा निमंते गले सेही प्रकार परमेश्वर सदाप्रभु परमेश्वर ताकर अद्वितीय पुत्र को स्वर्ग रु पृथ्वी को आनिले
कौन करबा पई तांकर अद्वितीय पुत्र को आम निमंते बलि देवा निमंते आउ से बलि द्वारा कौन हबो आमे परित्राण पाइबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आउ आमे आ गुटे विषय देखिबा से आदि पुस्तक 22:13 रे लिखा जाए ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଅନାଇ ଆପଣ ପଛ ଆଡ଼େ ବୁଦାର ଲତାରେ ବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଯାଇ ସେହି ମେଷକୁ ଆଣି ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଦଳେ ତାକୁ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି କାହାଣୀ ଜାଣି ଅଛୁ କି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍वर्ଗଦୂତ ଆକାଶରୁ ଆସି କହିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ପାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଉ 13 ପଦରେ ଲେଖା ଯେ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ନି ଆପଣା ପଛ ଆଡ଼େ ବୁଦାର ଲତାରେ ବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହମ ଯାଇ ସେ ମେଷକୁ ଆଣି ଆପଣା ପୁତ୍ର ବଦଳେ ତାକୁ ହୋମ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ପାପ ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯେ ଆମର ପାପ ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା କ୍ଷମା ପାଇବା ପରି ନଥିଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମର ପାପର ଭାଗ ଆମର ପାପର ଫଳ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାର ଥିଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ଯାହା ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା, ତାହା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଲେ। କାହା ନିମନ୍ତେ? ଆମ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 121 କୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଠାରେ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଏ, ଗୀତ ସଂହିତା 121 ର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଏ, ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣରେ ଉଦୟ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବା କଣ ଲେଖା ଯେ ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଜଣେ ପିତା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାହେଲେ ସେ ପିତାଙ୍କର ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରିଲେସନशिप ଅଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ଆକାଶ ଆଉ ପୃଥିବୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆକାଶରେ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପରମେଶ୍ୱର ରହନ୍ତି ଆଉ ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ରହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 22:11 ରେ ଲେଖା ଯେ, ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, ଏପରି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଏ ଯେ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଡାକି କହିଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ ଆକାଶରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ଲେଖା ଯାଏ ଗାଲାତୀୟର ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖା ଯାଏ ସେ ଆମେ କେନ୍ତା କିନା ଜାନମା ଯେ କେନଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ କହୁଛନ୍ ଆଉ କେନଟା ଶୈତାନ ଦୂତ କହୁଛନ୍। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଇନ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ପାସ୍ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତକୁ ପଠେଇକିନା କହୁଅଛନ୍ତି ତାର ଭଲ ଲାଗି ସେଟାଇ କହ ଯେ ତାର ପଚାଡ଼େ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଷ ରଖିଅଛୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ତାହା କିପରି ଜାଣିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ
कि प्रकार कथा कहंती परमेश्वर हमर निष्ठा निमंते कथा कहंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ ताकर महिमा निमंते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यीशुंकर बदल रे जदि मनुष्य मानक मध्यरु बा इस्राएल लोक मानक मध्यरु केही जने जदि से कहि थांता जे मु बड़ी उत्सर्गीकृत हेबी ताहेले किछि फायदा होई न थांता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कारण से मनुष्यर रक्त द्वारा कोनोसी मनुष्य मध्य परित्राण पाई न थांता हालेलुया सेति पाई परमेश्वरंकर अद्वितीय पुत्रंकर रक्त हमकु दरकार थिला परित्राण पाइबा निमंते आउ ताहा ही परमेश्वर कोले तांकर दूत द्वारा मरियम को कथा कहिले जोसेफ को कथा कहिले आउ तांकर लोकमान को पूर्वरु मध्य कथा कहिथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेही प्रकारे आजि पवित्र आत्मा हमको कथा कहती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमें जो देखिबा प्रेरित तार 2:2 रे लिखा जाय जे आकाश बनला पूरा पवन बहुत जोर रे बहिला आ अग्नि परि समय पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेले से विषय रे लिखा जाय सेटारे बहुत बढ़िया जिनिस लिखा जाय जे आकाश ता आसिला बोली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ आकाश परमेश्वर ठारू बा स्वर्ग रु परमेश्वर कोन करंती तांको लोक मान को निमंते तांको लोक मान को रास्ता देखाइबा निमंते तांको लोक मान को परित्राण आशा देवा निमंते तांको लोक मान को यीशुंकर से गोलगथा पहाड़ ऊपर को बा यीशु जेउठारे आम निमंते जीवन देले बा जेउठारे परित्राण रहछि से निकट को हमको जीवा निमंते से माने आशा देखि थांती से माने रास्ता रे कढाई नियंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जे प्रकार मोसा इस्राएल लोक मान को रास्ता देखे नेले सेंता आजि हमर पाखरे मोसा नहंती मात्र हमर पाखरे पवित्र आत्मा अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जे कि वाक्य माध्यम रे हमको कथा कहंती स्वप्न दर्शन माध्यम रे हमको कथा कहंती आउ से हमर जीवन आमे जेंता जीवन पाएमा अनंत जीवन के पाएमा आउ आमे जेंता परित्राण के पाएमा सेथिले हमके हमर जीवनर पथरे से कढाई नियंती प्रेज द लॉर्ड प्रभु ए छोटिया वाक्य ऊपर आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।